projet Austausch międzynarodowe Freunde. Dzięki partnerstwom regionów, my, młodzi z województwa opolskiego, mamy możliwość realizacji, jak i uczestniczenia w międzynarodowych projektach. Możemy poznawać inne regiony, ludzi, ale i też wspólnie podejmować własne inicjatywy, takie jak na przykład wymiany młodzieżowe. Po takich wymianach często zostajemy w kontakcie i współpracujemy ze sobą. A dowodem tego jest Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży, której jesteśmy finalistami. A jak to wygląda ze strony młodych z Polski, Niemiec i Francji? O tym opowiedzą najlepiej sami. Nazywam się Krzysztof Graca. Bonjour, je m'appelle Loïc. Hallo, ich heiße Valentina. Cześć, nazywam się Katarzyna Karpińska. Hallo, ich bin Luisa. Bonjour, je m'appelle Elena. Bonjour, je m'appelle Clémence. Hej, nazywam się Laura. Hallo, ich bin Anton Palm. Cześć, jestem Szymon. Hallo, ich bin Joanna. W swoim życiu brałam już wielokrotnie udział w projektach polsko-niemieckich. Jednym z nich był Poetry Slam, organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. Und habe schon an verschiedenen internationalen Jugendprojekten teilgenommen, wie verschiedene Jugendforen, Partnerschaftsbörsen und andere bi- und trinationale Jugendbegegnungen. Je suis français et j'ai déjà participé à plusieurs événements européens. Un Barcamp sur l'avenir de l'Europe, par exemple, en tant que participant, et puis comme organisateur à un événement trinational à l'occasion des élections européennes, un événement trinational franco-germano-polonais. Poszerzanie horyzontów, perspektyw, zdobywanie nowego doświadczenia i poznawanie opinii ludzi, którzy mogą mieć całkiem inne zdanie niż ja. I też poznawanie tego, jak do tego doszło, że mają tego typu myślenie albo całkowicie inne. Więc myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy dla mnie. Les projets internationaux signifient pour moi la coopération entre les États, l'amitié entre les peuples, la paix dans le monde et la mémoire collective. Internationale Projekte bedeuten für mich das Zusammentreffen von Kulturen, das den Horizont erweitert und auch Vorurteile abbaut und vor allem eins, ganz viel Spaß. Wymiany międzynarodowe dały mi nowe horyzonty. Nareszcie zrozumiałem, co czują młodzi ludzie z innych krajów, z jakimi problemami się mierzą, jakie mają szanse na rozwój, ale też myślę, że pozwoliło mi dostrzec, że pewne rzeczy w moim życiu, które są zwyczajne, są czymś fajnym i czymś niepowtarzalnym. Znaczy, że odkryłem dzięki temu, że rozmawiałem z Niemcami, z Belgami, z Francuzami, pozwoliło mi to na odkrycie elementów siebie na nowo. Meine Einstellung zu internationalen Jugendprojekten, bevor ich das erste Mal teilgenommen habe, war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil man hat natürlich immer vielleicht die Angst, dass die Sprachbarriere ein größeres Problem darstellt, als es dann tatsächlich der Fall ist. Genau durch Sachen wie Sprachanimation oder den spielerischen Umgang miteinander und auch die Freizeit, die immer am Ende des Tages übrig bleibt, kommt man sich dann aber doch viel schneller näher und die Sprachbarriere ist doch viel geringer, als man denkt, sodass man doch dann längerfristig davon profitieren und im Nachhinein auf eine schöne Zeit zurückblicken kann. Au départ, j'ai rejoint des projets internationaux un petit peu par hasard parce que j'étais déjà dans le domaine franco-allemand et dans le milieu franco-allemand et certains amis m'ont poussé à y participer pour rencontrer de nouvelles personnes.
Et en effet, pendant ces projets internationaux, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes non seulement qui venaient de pays différents, mais aussi de milieux culturels, sociaux, d'âges complètement différents et qui n'ont pas fait les mêmes études que moi. Et au sein de l'association sportive, nous faisons tous des sports différents. Donc ça a été une grande richesse personnelle de pouvoir participer à ces projets internationaux, car on rencontre des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. De plus, comme je le disais tout à l'heure, cela m'a apporté des compétences professionnelles, des compétences administratives, des compétences linguistiques, et maintenant je me sens beaucoup plus d'attaque dans ma vie professionnelle pour pouvoir gérer et être à l'origine de projets internationaux plus ou moins grands. Moje początkowe nastawienie do projektów międzynarodowych było bardziej związane z ciekawością. Byłam ciekawa, co one mogą mi dać, czego się nauczę i co będziemy jakby na nich robić, no bo wiadomo, to, że będą ludzie z innych krajów, no to jest w słowie międzynarodowym zawarte, ale tak stricte byłam ciekawa tego, czego się tam dowiem i też miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że może jednak te osoby będą gdzieś uważać inaczej niż ja i mogą się ze mną nie zgodzić. Zastanawiałam się, jak mogę sobie z tą sytuacją radzić. Meine Einstellung zu den Projekten und zu dem Thema Austausch hat sich eigentlich im Laufe der langen Zeit verändert. Am Anfang waren für mich die Projekte und andere Austausche einfach nur eine Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen, meine Freizeit aktiv zu gestalten und in einer aktiven Art und Weise die Sprache zu lernen. Allerdings jetzt aus der Zeitperspektive sehe ich, dass wenn ich damals diesen Schritt nicht gemacht hätte und an dem Projekt nicht teilgenommen würde, würde ich heutzutage nicht dort sein, wo ich bin. Internationale Jugendbegegnungen haben in meinen Augen das Potenzial, Europa näher zusammenzubringen und die Selbstständigkeit junger Europäer zu fördern. Potencjał młodzieżowych wymian międzynarodowych jest, uważam, ogromny i dotychczas myślę, że niedoceniany przez szersze grono. Uważam, że każdy młody człowiek już w wieku odpowiadającym 7-8 klasie powinien mieć możliwość wyjazdu na taką wymianę, a nie tylko możliwość, a powiem tutaj wręcz obowiązek, dlatego że to kształtuje umysły i pozwala przybrać troszeczkę szerszą perspektywę na to, kim my jesteśmy w Polsce, w Europie, jakie mamy znaczenie. Uważam też, że z kim przestajemy, takim się stajemy i to, że możemy już w tak młodym wieku obcować z ludźmi innych kultur, powoduje, że to nas zwyczajnie ubogaca. Justement, tout le potentiel de ces rencontres de jeunes internationales, il est là dans ce cheminement qu'on a pendant les événements par rapport à la réflexion qui part de ces événements. Et puis c'est ça, la confrontation des idées, des histoires, des personnalités de chacun qui nous fait comprendre et le potentiel il est là en fait dans cette potentialité de créer en fait de véritables Européens par là même où on apprend à s'entendre et à se comprendre les uns les autres et puis aller au-delà de ça pour confronter nos idées peut-être à un niveau européen en se détachant de nos contextes nationaux. Z całego serca zachęcam do zgłaszania się do projektów międzynarodowych, a następnie do brania w nich czynnego udziału. Jest to doświadczenie, które można zdobyć na całe życie. Rien que pour ça, je peux que conseiller une participation à ce genre d'événement pour s'ouvrir, pour se construire en tant qu'Européen. Et puis, oui, c'est ça, grandir aussi dans sa citoyenneté européenne. Ich würde allen eine Teilnahme an internationalen Begegnungen empfehlen, andere Länder und Kulturen durch die Augen Gleichaltriger zu entdecken. Pewnie, że polecałabym udział w projektach międzynarodowych, bo uzyskałam na nich super przeżycia, super doświadczenie, które na długo zostanie mi w pamięci i ogólnie te znajomości i przyjaźnie, które trwają do dziś. Ich kann die Teilnahme auch auf jeden Fall Personen empfehlen, die einfach neue Einblicke in ihr Leben gewinnen möchten.
Durch Austausch kann man sich selbst eine eigene Meinung zu bestimmten Problemen bilden, aber diese Meinung wird durch eigene Erfahrungen unterstützt. Und ich glaube, es ist die beste Sache, welche man eigentlich als Jugendliche erreichen kann. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, dass es sich lohnt, an den internationalen Projekten teilzunehmen und man soll sich auf jeden Fall trauen und keine Ängste haben. No, zdecydowanie polecam udział w wymianach międzynarodowych, bo akurat przyjaźnie czy wiedza, którą tam zdobyłem, no to jest coś, co zostanie ze mną już na całe życie. Ich würde die Teilnahme an einem internationalen Projekt auf jeden Fall empfehlen, weil man dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere Leute besser kennenlernt. Und man bekommt ein besseres Gefühl, ein besseres Gespür für andere Menschen, Kulturen und Sprachen. Und ja, ich glaube, man kann von einem Perspektivenwechsel nur profitieren. Und außerdem sind auch einige meiner engsten Freunde die Leute, die ich bei einem Jugendprojekt kennengelernt habe. Je vous encourage donc toutes et tous à venir participer à des projets de jeunes internationaux. Des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, il n'y a souvent pas de limite d'âge, ni de langue d'ailleurs. Même si vous ne parlez pas anglais, pas allemand, pas polonais ou aucune autre langue, vous pouvez participer à ces événements qui sont souvent traduits en simultané ou à l'écrit. Les organisateurs ont l'habitude d'ailleurs de fonctionner et d'interagir avec des groupes de personnes ne parlant pas la même langue et souvent ils mettent en place des activités afin que tout le monde puisse quand même apprendre à se connaître et soit sur un même pied d'égalité. De plus, et il est important de le souligner, souvent la participation à ces projets est financée entièrement ou en partie par des organismes, des fondations, les États ou même l'Union européenne. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas participer, juste un peu de temps et beaucoup d'enthousiasme. Ob ich eine Teilnahme an internationalen Projekten weiterempfehlen würde, kann ich deswegen ganz klar mit Ja beantworten. Ich würde sagen, dass ich von jedem Projekt profitiert habe, Sachen mitgenommen habe und freue mich auf weitere Projekte. Alors, je conseillerais vivement les projets internationaux et de participer aux projets internationaux car cela permet par exemple de mieux maîtriser les langues étrangères car c'est en partant à l'étranger et en rencontrant des étrangers qu'on pratique le plus la langue et qu'on apprend le mieux de mon point de vue. Ces projets internationaux m'ont aussi permis de devenir plus mature et ils m'ont apporté beaucoup d'ouverture d'esprit. Ils m'ont permis de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir d'autres pays et de nouvelles cultures. Udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych jest szansą dla każdego. Polecam Krzysztof Graca. Kocham Polskę, Niemcy i Francję.